हेलो सांगामाने चलतु आज आम जाना आपण पाखे जब एसबीआई क्रेडिट कार्ड अच्छी से क्रेडिट कार्ड को प्रथम थर पर आम केमती सेटअप करवा केमती साइन अप करवा तेज चलतु देखा से आमको एसबीआई ऑफिशियल एप्लिकेशन इंस्टॉल करा पड़ो तेज चलतु प्रथमे आम प्ले स्टोर को पड़ा प्ले स्टोर जाकि ये सर्च करे एसबीआई कार्ड सर्च कलापर आपको ऑफिशियल एप्लिकेशन टी मिल जाव तेज चलतु मुझे ऑलरेडी एप्लिकेशन टी इंस्टॉल कर सारी तेज चलतु मुझे ओपन कर नौची ओपन कलापर आपन को प्रथम यूजर नेम आ पासवर्ड मिल जापर तले आप देखु साइन अप गोटे भी ऑप्शन रोचे आम तो प्रथम थर पर सेटअप करुचे से आमको साइन अप उपरको जावा पड़ो प्रथम आम साइन अप करवा तेज चलापर ये आपन को तीन टा ऑप्शन मिल जाव प्रथम टी है आमर क्रेडिट कार्ड जो 16टा नंबर थाए से 16टा नंबर आम ये भरी नवा से क्रेडिट कार्ड पछपटे सीवीवी थाई से नंबर टी को आम भरीदे तापर आम जितेबाला ये डेट मंथ इयर जिते दबा आम जितेबाला भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते अप्लाई कला बेले आम पैन कार्ड रे आधार कार्ड जो डेट ऑफ बर्थ थब से डेट ऑफ बर्थ आम ये भरी नवा तेज चलतु मुझे भरी नौची आमको सब भरी सारापर जेनेरेट ओटीपी बोली गोटे ऑप्शन मिल जाव से जेनेरेट ओटीपी उपर क्लिक करने जेनेरेट ओटीपी कार्ड अप्लाई कला बेले जो नंबरटा देथिबा से नंबर को गोटे जीव से ओटीपी को आम प्रथम ये भरी नवा आपण संवेद उपरे क्लिक करने क्लिक कलापर आपन को प्रथम यूजर नेम मिल जाव न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड एमती ऑप्शन आपन को मिल जाव आपन प्रथम आपणकर मन पसंदर गोटे यूजर नेम आपन करेंगे मु रिफर करी आपन सदाबले ही निज ना रे यूजर नेम करूँ तेज चलतु मुझे प्रथम यूजर नेम मोर भरी नौची दौरान सदाबले स्ट्रंग पासवर्ड दिंतु से पासवर्ड रे कंपलसरी गोटे कैपिटल लेटर रही आपन जेकोसी एक नंबर दे पारे नंबर देलापर आपन को जेकोसी एक सिंबल दबाक पड़ो तेज ठीक अच्छे मुझे ऑलरेडी मु भरी नहीं आपड़ भरी सारापर साइन अप को पलैबे साइन तेज चलतु टेक मी लॉगिन उपर क्लिक करनवा क्लिक कलापर प्रथम आम आप्लिकेशन प्रथम रिडाक्ट हो प्रथम पेज को आम आप्लिकेशन ही पलि आसो ये आम प्रथमटा हूँ प्रथम जी यूजर नेम आम करते से यूजर ये भरी नवा तापदे आम जो पासवर्ड टे बनते से पासवर्ड ये आप भरी ने तापर ये आमको किसी परमिशन मागुची से परमिशन सबको आपड़ आलाउ करने ठीक अच्छे मुझे परमिशन सबको आलाउ कर नौची आलाउ कलापर आपको सिम ऑप्शन मिल जाव आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कला बेले आप जो सिम टी यूज करते जो नंबर टी यूज करते से सिम टी ये आप सिलेक्ट करने तब चलते मुझे सिलेक्ट कर कंटिन्यू उपर क्लिक नौची ये आपण मोबाइल ऑटोमेटिक एक मेसेज देखिए मोर रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाए आपन को गोटे ऑप्शन मिल जाव आई ट्रस्ट दिस डिवाइस एक ऑप्शन मिल जाव ये आप टिक करने ठीक अच्छे आप सदा मन रखु जिते बड़े भी फास्ट टाइम लॉगिन कर निजर ही पर्सनल मोबाइल ही करूँ आउ का मोबाइल रे एमती सिम पकईकि एमती एक्टिव करूँनी ओटीपी को भरी नहीं ओटीपी भरी सारापर आप कंटिन्यू उपर क्लिक करने कंटिन्यू उपर क्लिक कलापर कंटिन्यू उपर क्लिक कलापर ये आमको एंटर एम पिन आ कन्फर्म एन पिन मागुची आम जिते यूजर पासवर्ड आम जदि से यूजर पासवर्ड बार बार जमी आमको दबा पड़ोनी से आम ये चार टिकिया गोटे एम पिन गोटे तैयारी करवा एम पिन टी हूँ आमर जितेबाला एसबीआई एप्लिकेशन आम जितेबाला ओपन करवा जितेबाला खोलिबा सेतेबाला यही पिन द्वारा ही आम एप्लिकेशन टी को ओपन करिपरिबा तब चलतु मुझे किसी एम पिन मोर दे दूची ठीक अच्छे मुझे मोर एम पिन दे देती एम पिन देलापर ये कंटिन्यू उपर क्लिक करने कंटिन्यू उपर क्लिक कलापर एम पिन हाज बीन सेट सक्सेसफुली आमर हो जाए ठीक अच्छे तापर ओके उपर क्लिक करने ये आपको किसी टर्म एंड कंडीशन मिल जाव से टर्म एक्सेप्ट उपर क्लिक नौची क्लिक कलापर लेट्स गेट योर ऑन बोर्ड एमती किसी ऑप्शन आपको मिल जाव ये आपको ना शो कर तब चलतु गेट स्टार्टेड ये करनवा सेटअप कलापर आप ये देखुं एंटर 4 डिजिट पिन आउ थे आमको मागुची आम जिते भी मनी आम जिते पैसा थर एटीएम रे विड्रॉल कले से कि एमती ऑफलाइन मर्चेंट रे आम जिते भी किसी पेमेंट करुच्चे किसी जमती कि जेकोसी शॉप होगला होटेल होगला रेस्टोरेंट होगला से पीओस रो छोट एक कार्ड मशीन थाए से मशीन आम पिन जिते एंट्री करवा से पिन टी आम ये प्रथम तैयार करनवा ये पिन टी आमर निहाती दरकार जिते एटीएम रे कैश विड्रॉल करछे किंबा एमती ऑफलाइन स्टोर रे आम जिते भी किसी भी परचेस करछे
ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପିନ୍‌ଟିକୁ କରିନେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ପିନ୍‌ଟି କଲା ପରେ ସେଟ୍ ପିନ୍ ଉପରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଏକ OTP ଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଥମେ OTPଟିକୁ ଭରି ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି OTPଟି ପ୍ରଥମେ ଭରି ନେଇଛି। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଆମର ପିନ୍‌ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସେ ଅପସନ୍‌କୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍‌ର କିଛି ଅପସନ୍‌କୁ ଏନେବଲ୍ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଇଗଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅପସନ୍‌ଟି ଅନ୍‌ଟିକ୍ ଥିଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଟିକ୍ କରିନେଉଛି। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ତଳଟି ରହିଲା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଆମର POC ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଉଛେ, ସେ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ସପ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ହୋଟେଲ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଠି କିଛି କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ ଥାଏ। ସେଇ ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍‌ରେ ଆମେ ପିନ୍ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆମ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା ଡିଡକ୍ଟ କରିପାରିବା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍‌ର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଅନଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ କାର୍ଡ଼ରେ ସେନ୍ସର୍ ଥାଏ। ସେ ସେନ୍ସର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛେ, କିଛି ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛେ, ସେ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍‌ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଟାକୁ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୋତେ ସେତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି OTPକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ପୁଣି OTP ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି OTPଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭରି ନେଇଛି। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଆମର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ, ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଭ୍‌ର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଗାଇଥିଲି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ 4 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆନୁଆଲ୍ ଫିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ତା'ର ଫିସ୍ କିଛି ଥାଏ, ସେ ଆନୁଆଲ୍ ଫିସ୍ ଆମର ଇୟର୍‌କୁ କେତେ ଲେଖେ ରୁହେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ମୋର 499 ଅଛି। 499 ତା ବାଦ ପ୍ଲସ୍ 18% GST ଆମକୁ ଏମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଲିଂ ସାଇକେଲ୍ ରହିଗଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା। ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେ UPIର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି। এই କାର୍ଡ଼ଟି ମୋର UPI ଫିଚର୍ ସହିତ ଆସିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍କାନ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଫେସ୍ ଆଇଡି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଦାବେଳେ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଏନେବଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏନେବଲ୍ ପ୍ରଥମେ କରିନେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଏଠି ଏନେବଲ୍ ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଟୋଟାଲି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଇଗଲା 1,02,000 ଟଙ୍କା। ମୋର ଏଠି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ମୋତେ ପ୍ରି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଥିଲା। କେମିତି ପ୍ରି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି।